السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل ایمان ناظرین، جب سے عرس حضور معصوم ملت میں سرکار ثنا بالرضا صاحب حشمتی نے ڈھول کے متعلق بیان کر دیا ہے، تب سے صلاح میں اور دین کے ٹھیکیداروں میں دین اسلام کو لے کر فکر شروع ہو گئی ہے، اور فکر کا یہ مادہ ہو گیا ہے اور ان کے درجے اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ وہ سرکار ثنا بالرضا صاحب حشمتی پہ بہتان تک لگا دیا کہ انہوں نے ڈھول کو جائز کہہ دیا، جبکہ سرکار ثنا بالرضا صاحب حشمتی نے یہ کہا کہ 1 تاریخ کو ڈھول پیٹ کے کہ ہم اعلان کریں گے کہ امام حسین کا مہینہ آ گیا ہے، پر جانے دیجئے کیا بات کی جائے قابل لوگوں کی، پر انہیں یہ بتا دیجئے جا کے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور بے شک تم سب لعنتی ہی ہو۔ یہ دیکھیے کلپ جس میں مولانا عمار رضوی سرکار ثنا بالرضا پر الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے ڈھول کو جائز کہہ دیا۔ السلام علیکم حضرت۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ ہاں حضرت خیریت۔ نورے بھائی، جی اصل میں کیا آپ کو فون اس لیے جی جی کہ جیسے ابھی جو ہے آپ نے سنا ہوگا جی ادریس بھیا کے لڑکے ہیں ثنا بالرضا حشمتی جی 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 تو انہوں نے کہا کہ ڈھول بجانا جائز ہے۔ جی اچھا، ہم سنا نہیں ہے۔ اب آگے کی کلپ میں یہ ملا اپنی شان و شوکت اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ میرا اس مولوی سے مطالبہ ہے ایک کلپ لا کے دکھا دے کہ سرکار ثنا بالرضا نے ڈھول کو جائز کہہ دیا۔ تو مر جائے گا پر لا کے نہیں دکھا سکتا۔ ہاں، پر تم حاسدوں سے ایک سوال ہے، تم کہاں مر گئے تھے جب تطہیر ٹانوی نے درگاہوں کو مندر اور گرودواروں سے تسبیح دے دی تھی؟ معاذ اللہ، شاید اپنی اماؤں کے پیٹ میں واپس چلے گئے تھے۔ اب سنیے سرکار ثنا بالرضا کی وہ تقریر جس میں ڈھول کے بارے میں سرکار نے کری ہے۔ کہتے ہو ارے یہ کافر ہیں، ہم کتوں کو نہیں چھوٹے، لیکن تمہارے پاپا کے پاپا پاپا کے پاپا پاپا کے پاپا اور ڈیڈی کے ڈیڈی ڈیڈی کے ڈیڈی قبریں کھول کے بتاؤ تم میں دم ہے؟ تم نے گاؤں گاؤں محرم میں ڈھول بند کرایا، تمہارے پاپا کو نہیں معلوم کہ یہ حرام لے آئین ہی ہے کہ حرام لے غیر ہی ہے؟ تم کتوں کو تم نے چندہ خوری کے علاوہ کیا کیا ہے؟ پاپا کے نعروں کے علاوہ کیا کیا ہے؟ یہ تو حشمت علی کی اولاد ہے کہ علی کا نعرہ لگتا تھا، لگتا ہے، لگتا رہے گا۔ نعرہ حیدر سب کی آقا کی ہے۔ میں اتنی سفارش اتنی کرتا ہوں، اگر نصیب میں جہنم ہے تو پیچھے سے کک مارو تاکہ جلدی جائے۔ سنو میری بات، حضور معصوم ملت تھے، تنہائی تھی، خلوت تھی، کچھ لوگوں نے کہا حضرت ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، آپ نے دعائیں فرمائی، اس میں یہ بھی فرمایا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین آمین، اپنی رحمت سے، اپنے محبوب کی رحمت سے۔ لیکن سن لو حشمتیوں بھی، سن لو حشمتی بھی، سن لیں جو مولانا میران صاحب نے کہا، سن لیں۔ ایک دم سے حضرت نے اگڑائی لی، ایک صاحب بولے حضور میں تو حشمتی ہوں، تو شہزادہ مدر اعلی حضرت برجستہ فرماتے ہیں حشمتی بھی دعا کریں ایمان سلامت رہے، حشمتی بھی کریں، اور بس یہی پڑھ لیں، ہمیں تو پسند ہے سبحان اللہ، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، تو میاں بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے۔ اور سن لو گونڈا بستی کی چھچوندرو، سن لو مینڈکھو، سنو، تم اپنی اماں کے پیٹ میں گھس گئے تھے جب سیدہ کی توہین کی گئی تھی، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ۔ وہ حضور باجی صاحبہ چمن فاطمی سے ہم ہی غلامان شیر سنت نے کہا تھا، ہم نے مان لیا الحمدللہ دل و جان سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، مان لیا، لیکن ابو بکر مرتے دم تک کہوں گا گولی مار دو، ابو بکر افضل البشر ہے۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे तुम कहते हो तुम्हारे पापा को इन बच्चों ने खानकाह हशमतिया के तकफीरी अबहास पढ़वाए हैं, और जब मुफ्ती शमाइल साहब ने इतने दिनों में एक फतवा सुनाया था तो हिलते हुए बुढ़े कह रहे थे कांपते हुए, ये कहां लिखा है? ये सबको नहीं दिखता। हदीस पाक से साबित कर दूंगा, जो दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में कब्र में भी अंधा उठाया जाएगा। बेश बेश। अब कहोगे आंखें, तो आंखें तो आला हजरत से पूछो। हाँ, वो मुल्लाओं से नहीं मिलती हैं। आंख अता कीजिए, उसमें से आ दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम मर गए थे जब तथीर कुत्ते ने कहा कि सहाबा ने जिना भी किया। माज़अल्लाह हमें अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ रसूल ही असली आशिक़ सहाबा हैं। बेशक बेश। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह का जाम पीने वाले ही सही माना में अहले बैत के नाम लेवा और वफादार, और उनकी मोहब्बत में उनके दुश्मनों का दिफा करने वाले हैं। बेशक बेशक। मियां तुम क्या समझो, ये सिला मिला है मुझको तेरी आशिकी के पीछे। तुमने गालियां देखी हैं, लेकिन तुमने जब मासूम मिल्लत का जलवा देखा होगा तो कितनों के दिल कह रहे होंगे हम रह गए काश के मुरीद हो जाए। हैं हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? अब जवाब सुनो बाबू, सब पूछेंगे क्यों बजात हो? कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, हम गौवा वालों को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है। हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहने तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। सुभान अल्लाह। ललकार है ललकार है ललकार है ललकार है। पैगाने बाजू में मिलना, पैगाने चेहरे हिंदुस्तान, पैगाने बाजू में मिलना। फिर 2 मुहर्रम को पीटोगे, मुल्लाओं का ढोल बजाओ। फिर कहेंगे कहा करत हो बाबू? ऐलान करत हैं हम, कुछ नहीं करत हैं। तू तो फतवा बताए हो क्या काफिर हो गए? झुट्टा है तो पूरा गौवा बजाए का काफिर हो गए? झुट्टा है, कासिब है, कज़्ज़ाब है। तो कहेगा मेरान भैया से पढ़े रहे हो क्या फरहान भैया से? कहा हाँ हम पढ़े रहे हैं बाबू कि ऐलान के लिए बजा। कहा आज का ऐलान करत हो? कहा आज ये ऐलान करना है मुहर्रम में कि रद्द वहाबिया फर्ज़े आज़म है। सुभान। फिर तीसरे दिन बजाना बाबू, फिर मौलवी का ढोल बजेगा, और जब बजेगा तो चलेगा। फिर कहना का करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं, फतावा रज़विया में हजरत फरमाए हैं बड़के हजरत, छुटके हजरत नहीं, नीम मुल्ला। हाँ बड़के हजरत फरमाए हैं नीम मुल्ला खतरे ईमान और नीम हकीम खतरे जान। तो बाबू हम छुटके में तो बहुत फंसे रहे, अब कि हम बड़के हजरत के मदार पे हाजिरी दे के आए हैं। तो क्या करोगे बाबू? अब की बजा रहे हो? आज हम ऐलान करेंगे कि ये फिस्क है, काफिर नहीं है। ये ढोल फिस्क है। अभी तो आगे मिसाइल लिंके डाल भी नहीं रहा हूं, पहले क्या डला हुआ है उसी की चीखें बहुत हैं, आगे डालूंगा। उस तहकीक का नाम होगा हुसैनी जलजला। सुभान सुभान। सुनो मेरी बात, 10 दिन बजाना, तब 10 दिन का बाबू इतना तो मानो कि तू गुनाहगार हो, तू फासिक हो। कहना बाबू तू बताओ, ये एडवा में पढ़ाते हो, ये इलाहाक में पढ़ाते हो, तब तुमको मुशाहिदे मिल्लत याद। 8 कराने के बाद
को हराम दिखत है और 6 फीट का हरामी नहीं दिखत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बाबू ढोल बजाइयो। हाँ, जब सब जमा हो जाए सारे गिरगटवा, सारे जितने भी हैं छछूंदरा, सारे जितने भी बिच्छू हैं, क्योंकि मैं नहीं कहा तू बल्कि हजरत कहे हैं कि ऐसा फे उमम शहदी चाहले खबर, ऐसा फे उमम शहदी चाहले खबर, ऐसा फे उमम शहदी चाहले खबर। जंगल तरिंदों का हमें बेयार शब करीब, जंगल तरिंदों का हमें बेयार शब करीब, और घेरे हैं 4 सिमत से बदे खाले खबर, अरे घेरे हैं 4 सिमत से बदे खाले खबर। पहुंचने वाले तो, अरे पहुंचने वाले तो मंजिल मगर शाह, पहुंचने वाले तो मंजिल मगर शाह, उनकी जो थक के बैठ सरे राहले खबर। तो जब तुमसे कहेंगे तुमने 10 दिन ढोल बजाया तो सुनो मेरी बात, कहना हम बाबू ऐलान के लिए बजाए रहे। बाबू आलमगीरिया देख लो, तुम बढ़ के मुल्ला बनत हो, ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुख्सत है। बोलो है, बोलो है, ये रुख्सत है, रुख्सत है। अब जब्बार साहब है, रुख्सत है तो बाबू ऐलान करे रहो और बताए रहो। जब कहें तू गुनाहगार हो, कहा ये तो हम पहले ही मानत रहे बाबू, हम गुनाहगार हैं, हम सियाहकार हैं, हम खताकार हैं, लेकिन बढ़ के हजरत कह रहे, उन्होंने फरमा दिया इसलिए हमको इत्मीनान है। बद सही चोर सही, बद सही चोर सही, बद सही चोर सही, मुजरिमुना सही, अरे वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, अरे वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। तो वो काफिर है। तो बेटा जहां शिद्दत का हुक्म है बाबुल अकाइद में, वहां लोगों को धोखा देते हो। मैं नहीं कहता हूं बल्कि हजरत कह रहे, कैसे होंगे धोखा देने वाले? छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़ों के बारे में लिखे हैं बाबू, सुन्नियत से खटके सबकी आंख में। मुफ्ती मेहरान साहब बैठे, उलमा बैठे हैं, तो जानते होगे रमजान में सहरी में उठाते हैं ढोल बजा के, बजाते हैं, किताबों में लिखा है, उलमा जानते हैं ऐलान के लिए रुख्सत है। तो मैंने क्या हुआ? बोले एक मुफ्ती साहब आए रहे, उन्होंने बंद कर दिया है। ये पोजीशन है, मारो घुटना फूटे सर, मंगाई थी रोटी ले आए तवा। बहरहाल मियां इनके ये करम की बात है, ये इनकी अता की बात है। अजमल ने कहा है, लेकिन फिट तो यहां होता है कि इन जैसी हस्ती, और वो कहता ना अजमल ऐसा शायर, और देहातियों के गांव में ये करम है, ये मासूम मिल्लत का फैजान है। इनके तो मैं बता दूं, किसी ने कहा था, मुझे पूरा शेर नहीं याद है, मैं इधर उधर से पूरी बात कर देता हूं। देखने में तो ये सब के सब नेक हैं, लेकिन हक वालों की बात आ जाए तो सारे कुत्ते एक ये सब मिल के देखा होगा आपने। तो ये क्यों घबराते हैं भाई? जब सादुल्ला नगर में कोई टाइट इंस्पेक्टर आता है, भाई इसका ट्रांसफर कब हो रहा है? बासमती ने कोई नई बात तो नहीं कही है जिसपे सुलहकुल्लियत में इतना शोर हो रहा है। यही बात तो कई मौलवियों ने कही है कि ढोल की कई जगह पे रुख्सत है, और तुम मुल्ला ने क्या भूल गए कि अमल का दारोमदार नीयत पर है। पर ठीक है, आज तो बयान सरकार सनाबिल